इस पर दलाइल लेकर आ रहे हैं अहदीस की रोशनी में। इमाम अबू बकर अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन अबी शैबा अपनी असानीद के साथ रिवायत फरमाते हैं कि अबू हानी बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिस शख्स ने किसी औरत के शर्मगाह की तरफ देखा, उस शख्स के लिए उस औरत की माँ और उसकी बेटी हलाल नहीं है। इसको जो मुसन्नफ अभी इब्ने अबी शैबा और यानी कि इसमें रकम करते हैं इस हदीस मुबारक को। हजरत इमरान बिन हुसैन रदी अल्लाह ने कहा कि जो शख्स अपनी बीवी की माँ से जिना करे, उस पर उसकी बीवी हराम हो जाती है। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि अल्लाह ताला उस शख्स की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता जो किसी औरत और किसी बेटी की शर्मगाह की तरफ देखे। अता ने बयान किया है कि जो शख्स किसी औरत से जिना करे, इस पर इसकी बेटी हराम हो जाती है, और अगर बेटी से जिना करे तो इस पर इसकी माँ हराम हो जाती है। इब्राहिम नखई से एक शख्स के मुतालिक सवाल किया गया कि जिसने एक औरत से जिना किया और अब वो शख्स इसकी माँ से निकाह करना चाहता है, तो उन्होंने कहा वो इसकी माँ से निकाह नहीं कर सकता। इब्राहिम नखई ने कहा कि जब कोई शख्स किसी औरत को शहवत के साथ मस करे तो इसकी माँ के साथ निकाह करे, ना उसकी बेटी के साथ वो निकाह करे। ना बेटी के साथ निकाह करेगा, ना उसकी माँ के साथ निकाह करेगा, क्योंकि हमें सूरा निसा की आयत नंबर 22 में ये दलील मिलती है कि ये बेहयाई का काम है और ये बुग़्ज़ पैदा करती है और इसमें हसद पैदा होता है, कतई ताल्लुक पैदा होता है। जिसके साथ किसी ने कोई ऐसी शहवत के साथ उसको छुआ हो, ऐसा कोई ताल्लुक रहा हो या उसकी शर्मगाह की तरफ देखा हो और उसके बाद वही उसी को ब्याह कर अपने बेटे के साथ या किसी और के साथ घर में लेकर आ जाएंगे, तो फिर क्या होगा कि घरों के अंदर फसाद बपा होगा। ये चीजें सही नहीं होती। तो मुजाहिद और अता ने कहा जब कोई शख्स किसी औरत के साथ जिना करे तो इस औरत से निकाह करना उसके लिए हलाल है और उसकी बेटी के साथ निकाह करना उसके लिए हलाल नहीं है। इमाम अब्दुल रज़्ज़ाक बिन हमाम अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि इब्ने जरीह बयान करते हैं कि अता से सवाल किया गया कि एक शख्स किसी औरत से जिना करता है, आया वो इसकी बेटी से निकाह कर सकता है? तो उन्होंने कहा नहीं, वो इसकी माँ है, माँ की यानी कि शर्मगाह पर मुत्तले हो चुका है। तो उनसे कहा गया कि क्या नहीं किया जाता, कहा जाता कि हराम काम किसी हलाल चीज को हराम नहीं करता। तो उन्होंने कहा ये बांदी के मुतल्लिक है, यानी कि जो बांदियां होती थी उस वक्त की खादमाएं होती थी, ये उनके मुतल्लिक था। एक शख्स किसी बांदी के साथ जिना करता है, फिर उसे उसको खरीद लेता है, या किसी आजाद औरत के साथ जिना करता है, फिर उससे निकाह कर लेता है। बस इसके पहले जिना करने की वजह से इससे निकाह करना हराम नहीं होता। इब्ने जरीर ने कहा कि मैंने अता से सुना कि अगर किसी शख्स ने अपनी बीवी की माँ या उसकी बेटी से जिना किया तो इस पर वो दोनों हराम हो जाएंगी। शाबी, हसन, कतादा और ताऊस कहते हैं कि अगर कोई शख्स अपनी बीवी की माँ से जिना करे या उसकी बेटी से जिना करे तो वो दोनों उस पर हराम हो जाती हैं, निकाह से निकल जाती हैं। फर्ज करें एक औरत है, उसकी बेटी यानी कि से मर्द ने निकाह किया हुआ है और वो अपनी सास के साथ ऐसा बदफेली अमल कर लेता है, तो बेटी ऑटोमेटिकली निकाह से निकल जाएगी। ऐसे ही कोई औरत है, उस औरत से निकाह किया हुआ है और उसकी बेटी के साथ भी फर्ज शादियां होती हैं, बाज़ दफा शादी कर लेते हैं, दूसरी शादी होती है, पहले से औलाद होती है, पहले शौहर से दूसरे मर्द से शादी कर ली, बेटियां घर में आ गई, तो अब खुदा ना खासा उस मर्द ने उस औरत की बेटी के साथ ऐसा अमल कर लिया, तो ऑटोमेटिकली उस लड़की की जो माँ होगी, जो उस मर्द की बीवी है उस वक्त, वो उसके निकाह से निकल जाएगी, क्योंकि ये अमल हराम था। उर्वा बिन जुबैर से पूछा गया कि एक शख्स एक औरत से जिना करता है, आया वो इसकी बेटी से निकाह कर सकता है? उन्होंने कहा नहीं। यहया बिन यामर ने शाबी से कहा कोई हराम काम किसी हलाल चीज को हराम नहीं करता। तो शाबी ने कहा क्यों नहीं करता? अगर तुम खुमर यानी कि अंगूर की शराब को पानी में डालो, उसका पानी का पीना हराम होगा? हसन बसरी ने भी शाबी की तरह जवाब दिया कि जाहिर है कि शराब हराम है, खुमर हराम है, और तुम उसकी वो पानी में डाल लेते हो तो क्या पानी नापाक नहीं हो जाएगा, पानी हराम नहीं हो जाएगा? तो ऐसे ही है, अगर ये सब रिश्ते नामहरम है, लेकिन अगर किसी एक के साथ जिना किया और उसकी बेटी, तो उसके ऊपर हलाल नहीं होगी, हराम रहेगी। तो शाबी इस बारे में कहते हैं कि अब्दुल्ला ने कहा जब भी हलाल और हराम जमा होते हैं तो हराम को हलाल पर गलबा होता है। जब हलाल और हराम, हराम क्या है कि आप जो औरतें नामहरम हैं जिनसे निकाह किया जा सकता है, जिनसे शादी की जा सकती है, आपके लिए हलाल थे कि आप उसको हलाल तरीके से निकाह में लेकर आते, लेकिन अगर आपने शादी से पहले
उसके साथ ऐसा कोई फेल किया है, आप उसी की बेटी के साथ कर रहे हैं, उसी के साथ निकाह कर लेते हैं तो जायज है, लेकिन उसको छोड़ के जिसके साथ आपने हराम ताल्लुक रखा हुआ था, आप उसकी बेटी के साथ, उसकी बहन के साथ, उसके अदर किसी रिश्तेदार के साथ आप अपनी शादी करना चाह रहे हैं, तो अब ये हराम है। तो फरमाया हराम हमेशा हलाल पर गालिब आता है। तो ये थी बात। तो जब कोई शख्स किसी औरत के साथ जिना करे तो वो औरत उस शख्स के बाप और बेटे पर हराम हो जाती है, और उस शख्स के ऊपर उस औरत की माँ और उसकी बेटी हराम हो जाती है। जिस तरह निकाह हलाल और निकाह बिशुबह भी इस तरह हरमत होती है, तो इमाम अहमद ने इसकी शरीफ फरमाई है कि हजरत इमरान बिन हुसैन से भी इस तरह मरवी है, और हसन बसरी, अता, मुजाहिद, शाबी, इब्राहिम नखई, सोरी, इसहाक और असहाब राय, फुकाए अहनाफ का भी यही कौल है। और फरमाते हैं मुफस्सिर इकराम कि हमारी भी दलील यही है कि अल्लाह ताला ने फरमाया है वला तांकिहू मा नकाहा आबाउकुम मिनन निसा, सूरह निसा की आयत 22 का हवाला। और इस आयत में निकाह से मुराद हम बिस्तरी करना है। फरमाया इन्नहु काना फाहिशतन व मक्ता व साअ सबीला, और ये तगलीज अक़द निकाह में नहीं हो सकती, ये गलाजत, ये बुरा काम अक़द निकाह में नहीं हो सकता। तो सो ये तगलीज है, यानी कि हम बिस्तरी करना जिना के जुमरे में आता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह उस शख्स की तरफ नजर रहमत से नहीं देखता जो किसी औरत और उसकी बेटी की शर्मगाह की तरफ देखे, और आपने फरमाया जो किसी औरत और उसकी बेटी की शर्मगाह की तरफ देखे वो मलऊन है। तो अल्लाह, अब देखो ये था आयत नंबर 54 का तफसीर और तशरीह। आगे देखिए सूरह फुरकान की आयत नंबर 55 देखिए, वयअबुदून मिन दूनिल्लाहि मा ला यंफउहुम वला यदुर्रुहुम व कानल काफिरु अला रब्बिही ज़हीरा। और वो कुफार अल्लाह के सिवा उन बुतों की इबादत करते हैं जो उन्हें ना तो नफा पहुंचा सकते हैं और ना ही उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं, और काफिर अपने रब की नाफरमानी पर हमेशा शैतान का मददगार होता है। यानी हमने आपको काफिरों के हमायती बनाकर भेजा है और ना ही जबरन मुसलमान करने वाला बनाकर भेजा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है कि हमने आपको इसलिए नहीं भेजा कि आप क्या करें, काफिरों को हिमायती उनके बन जाएं, या वो यानी कि अगर वो आपकी हमायत करेंगे या आप उनको जबरन मुसलमान करेंगे। वमा अरसलना का इल्ला मुबश्शिरा व नज़ीरा, आपके भेजने का मकसद आयत नंबर 56 में समझाया जा रहा है। और हमने आपको नहीं भेजा मगर अल्लाह की अतात गुजार बंदों को खुशखबरी सुनाने वाला और बगावत शिआर लोगों को डर सुनाने वाला। यानी मैंने आपको कुरान मजीद और अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाने वाला और इस पर किसी दुनियावी अजर का तालिब नहीं बनाकर भेजा, बल्कि क्या भेजा है, डर सुनाने वाला और खुशखबरियां सुनाने वाला बनाकर भेजा है। आयत नंबर 57 देखिए, कुल मा अस्अलुकुम अलैहि मिन अजरिन इल्ला मा शाअ अन यत्तखिज़ इला रब्बिही सबीला। आप फरमा दीजिए कि मैं तुमसे इस तबलीग पर कुछ भी मुआवजा नहीं मांगता, मगर जो कुछ अपने रब तक पहुंचने का रास्ता इख्तियार करना चाहता है वो कर ले। ये आयत नंबर 57 सूरह फुरकान। यानी मैंने तुमको जो कुरान मजीद और अल्लाह ताला का पैगाम पहुंचाया है, मैं इस पर किसी दुनियावी अजर का तालिब नहीं हूं। अगर कोई शख्स अल्लाह की राह में अपना माल खर्च करना चाहे तो वो खर्च कर सकता है, या अगर कोई शख्स मेरे तरीके की इत्तबा करके दीन और दुनिया की भलाई हासिल करना चाहे तो वो भी कर सकता है। 58 देखिए, व तवक्कल अलल हय्यिल्लज़ी ला यमूतु फसब्बिह बिहम्दिह व कफा बिही बिजुनूबि इबादिही खबीरा। फरमाया आप इस हमेशा जिंदा रहने वाले रब पर भरोसा कीजिए जो कभी नहीं मरेगा, और उसकी तारीफ के साथ तस्बीह करते रहिए, और उसका अपने बंदों के गुनाहों से बाखबर होना काफी है। सुभान अल्लाह। यहाँ पर अल्लाह ताला का तवक्कल के बारे में बयान किया जा रहा है। अल्लाह ताला यानी कि इसमें तवक्कल का बताया जा रहा है कि जिसने आसमानों और जमीनों को उनके दरमियान की सब चीजों को 6 दिन में पैदा फरमाया। निल्लज़ी खलक़ समावाति वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्यामिन सुम्मा इस्तवा अलल अर्श अर्रहमानु फस्अल बिही खबीरा। 59, जिसने आसमानी कुर्रों और जमीन को, इस कायनात को जो इन दोनों के दरमियान है, 6 औदार में पैदा फरमाया। आगे जो है कायदे मोहतरम मजीद लिखते हैं, फिर वो हस्बे शान अर्श पर जलवा फरोज हुआ, वो रहमान है ए मार्फत हक के तालिब, तो इसके बारे में किसी बाखबर से पूछ, बेखबर इसके हाल नहीं जानता। सिता अयाम से मुराद 6 औदार तखलीक है। मारूफ माना में 6 दिन नहीं, क्योंकि यहाँ तो खुद जमीन और जुमला आसमानी कुर्रों, कहकशाओं, सितारों, सैयारों और खलाओं की पैदाइश का जमाना बयान हो रहा है।
उस वक्त रात और दिन का वजूद कहाँ था। इस आयत में ये बज़ाहिर आपसे खिताब है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खिताब है, और इससे आपका गैर मुराद है, क्योंकि आप तो इसके मिसदाक थे कि अल्लाह ताला ने आसमानों और ज़मीनों को 6 दिनों में पैदा किया और वो अर्श पर जलवा फरमा हुआ। इस आयत का माना भी है कि ऐ इंसान, इल्म की तलब में मेरे अलावा और किसी की तरफ रुजू ना करना, और ये फरमाया वो अर्श पर जलवा फरमा है। सुबहान अल्लाह। आयत नंबर 60 देख लीजिए। वइज़ा क़ील लहुम उसजुदू लिर्रहमान क़ालू वमर रहमान अनस्जुदु लिमा तअमुरुना वज़ादहुम नुफूरा। यहाँ पर आयत सजदा है। आयत सजदा आप सजदा कर दीजिएगा अपने हिसाब से। जिनको पीरियड्स हैं वो नहीं करेंगी, बाद में भी नहीं करेंगी। और जब उनसे कहा जाता है कि तुम रहमान को सजदा करो, तो वो मुनकरीन हक कहते हैं कि रहमान क्या चीज है, क्या हम उसको सजदा करने लग जाएं जिसका आप हमें हुक्म दें। और उस हुक्म ने उन्हें नफरत में और बढ़ा दिया। ये आयत नंबर 60 थी। आप देखिए, कुफार ये कहते थे कि हम रहमान यमामा के सिवा और किसी को नहीं पहचानते, और इससे मुराद मुसैलिमा कज़्ज़ाब था। यह आयत सजदा है। रहमान अल्लाह ताला के अस्मा में से है। ज़माना जahलियत में कुफार अल्लाह ताला को उसके नाम से नहीं पहचानते थे। सुलह हुदैबिया के मौका पर जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआहिदा शुरू किया तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखवाया, तो मुशरिकीन ने मक्का ने कहा हम रहमान और रहीम को नहीं जानते, आप बिस्मिकल्लाहुम्मा लिखें। तो इस आयत में भी कुफार का रहमान के नाम से भड़कने और सजदा करने से गुरेज का जिक्र है। तो लिहाजा आयत सजदा आई है। इंशाअल्लाह ताला आप सब भी और मैं भी हम सजदा करेंगे। आगे देखिए, आयत नंबर 61 देख लीजिए। तबारकल्लज़ी जअल फिस्समाइ बुरूजन व जअल फीहा सिराजन व क़मरन मुनीरा। वही बड़ी बरकत और अज़मत वाला है जिसने आसमानी कायनात में कहकशाओं की शक्ल में समावी कुर्रों के वसी मंजिलें बनाई, और उसमें सूरज को रोशनी और तपश देने वाला चिराग बनाया, और इस निज़ाम शमसी के अंदर चमकने वाला चांद बनाया। सुभान अल्लाह। हसन और मुजाहिद और कतादा इस बारे में लिखते हैं कि बरूज से मुराद बड़े बड़े सितारे हैं। उनको बरूज इसलिए फरमाया कि ये बहुत जाहिर हैं, और बुर्ज का माना जहूर होता है, जाहिर होने वाले। तो अतिया अफूफी जो है वो लिखते हैं कि बुर्ज का माना कला और महल है जिसमें पहरेदार हों। कुरान मजीद में सूरह निसा की आयत नंबर 78 में आता है, वलौ कुंतुम फी बुरूजिम मुशय्यदा, अगरचे तुम मजबूत कलों में हो। तो अता ने से इब्ने अब्बास रदी अल्लाह तआला से रिवायत किया है कि इससे मुराद 12 बुर्ज हैं जो 7 कवाकिब सियारा के मनाजिल हैं। वो 12 बुर्ज ये हैं, हमल यानी कि जहां जो भेड़ के बच्चे का निशान होता है, सोर बैल का निशान है, जोजा वो स्याह बकरी जिसके वस्त में सफेदी होती है, सरतान केकड़ा, असद शेर, सुंबला जो गंदम का खोशा होता है, मिजान जिसका निशान तराजू होता है, अकरब जिसका निशान बिच्छू होता है, कौस कुमानुमा, और जद्दी जो होता है बकरे का बच्चा होता है, और दलब जो होता है वो डोल हूत मछली। हमल और अकरब जो है ये मरीख की मंजिल है। सोर और मिजान जोहरा की मंजिल है। जोजा और सुंबला बुर्ज जो हैं ये अतारद की मंजिल है। सरतार कमन जो सरतान है ये कमर की मंजिल है। असद शमस की मंजिल है, और कोस और हूत मुश्तरी की मंजिल है। जद्दी और दलो जो हैं ये जहल की मंजिल हैं। तो अगर सवाबित सितारों की इज्तिमा से मेंढे की शक्ल बन जाए तो इसको बुर्ज हमल कहते हैं, और अगर सवाबित सितारों की इज्तिमा से शेर की शक्ल बन जाए तो इसको बुर्ज असद कहते हैं, और अगर इन सितारों के इस्तेमाल से तराजू की शक्ल बन जाए तो इसको बुर्जुल मिजान कहते हैं। और सूरह हिजर की आयत नंबर देखिए, इसमें हमने जो आयत नंबर 16 थी इसके अंदर ये बुर्ज के बारे में मैंने बहुत तफसीर के साथ बयान किया था, आप अगेन उसको सुन सकते हैं। अल्लाह ताला का इरशाद है सूरह यानी कि 62 आयत में, वहुवल्लज़ी जअलल लैला वन्नहारा खिलफतल लिमन अरादा अन यज़्ज़क्करा औ अरादा शुकूरा। और वही जात है जिसने रात और दिन को एक दूसरे के पीछे गर्दश करने वाला बनाया, इसके लिए जो गौर फिक्र करना चाहे या शुक्रगुजारी का इरादा करे। उन तख्लीकी कुदरतों में नसीहत और हिदायत है। अब 62 में देखिए, खिलफतन का लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है।
اس کا معنی ہے ایک دوسرے کے خلاف، یعنی دن کو روشن اور سفید بنایا اور رات کو تاریک اور سیاہ بنایا۔ تو خلفتان کا دوسرا معنی ہے کسی کے بعد آنے والی چیز۔ سو رات اور دن میں سے ہر ایک دوسرے کے بعد آنے والا ہے۔ فرمایا اس لیے کہ جو نصیحت حاصل کرنے یا شکر ادا کرنے کا ارادہ کرے، یعنی جو شخص رات اور دن کے تعاقب اور توارد پر غور و فکر کرے، تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کا آنے کا یہ سلسلہ فضول اور عبث نہیں بنایا۔ وہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں پر غور و فکر کرے اور ان نعمتوں کا شکر ادا کرے جو دن کے وقت میں جائز اور حلال طریقوں سے کسب معاش کرے، اور اپنے اہل و عیال کی روزی کے انتظام کرے، اور دن اور رات کے اوقات میں اللہ تعالیٰ نے اس پر جو نمازیں فرض کی ہیں ان کے علاوہ جن عبادتوں کا مکلف کیا ہے ان کو ادا کرے۔ بہت ہی اہم یہ پوائنٹس ہیں جو آج کا موضوع بھی ہے کہ خلفہ کا ایک معنی بدل بھی ہے، یعنی رات اور دن میں سے ہر ایک کو دوسرے کا بدل بنایا، یعنی رات کو وہ جو عبادت کرتا ہے اگر وہ کسی وجہ سے رہ گئی ہے، وہ عبادت جو انسان رات کو قیام اللیل کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، اذکار کرتا ہے، وظائف کرتا ہے، اگر وہ کسی وجہ سے رہ گئی، بیمار تھا، سفر میں تھا یا سو گیا، آنکھ نہ کھل سکی، تو اس کو دن میں ادا کرے، اور دن میں جو عبادت کرتا ہے وہ کسی وجہ سے رہ جاتی تو اس کو رات میں ادا کرے۔ دن کی عبادت کو رات میں، جب وہ اپنے تمام کام دھندوں سے فارغ ہو جائے، اپنی مصروفیات سے فارغ ہو جائے، تو دن میں جو عبادت کرتا ہے، تسبیحات، اذکار، بعض لوگ عصر کی نماز کے بعد بیٹھتے ہیں، غروب آفتاب جب ہونے والا ہوتا ہے، زوال کا ٹائم، اس وقت جائے نماز پر بیٹھتے ہیں، مغرب کی اذان ہونے تک بیٹھے درود و سلام پڑھتے ہیں، استغفار کرتے ہیں، یا دیگر اللہ پاک کے اسما جو ہیں وہ ان کا ورد کرتے ہیں، یا قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، ان کو کوئی عادت ہے ایسی، یا کہ مغربی نماز کے بعد نوافل پڑھنے کی عادت ہے، نماز اوابین ادا کرتے ہیں، تو یعنی کہ اگر رات کی نماز رہ گئی ہے دن میں ادا کر لے۔ اگر دن کے کسی حصے میں وہ عبادت، ذکر، وظیفے کرتے ہیں تو وہ دن کے حصے میں رہ گئے ہیں کسی وجہ سے، مصروفیت کی وجہ سے، سفر کی وجہ سے، تھکان کی وجہ سے، نیند کی وجہ سے، تو پھر وہ کیا کرے، رات کے حصے میں کر لے۔ اس بارے میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی رات کے معمول کے وظیفے کو پڑھے بغیر سو گیا یا کسی اور معمول کی عبادت کو ادا کیے بغیر سو گیا، تو اس کو فجر اور ظہر کے درمیان پڑھ لے یا ادا کرے، تو اس کے لیے لکھا جائے گا کہ اس نے رات میں ہی اس کو پڑھا ہے۔ پیاری بہنوں، یہ حدیث مبارکہ صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجہ اور سنن کبریٰ للنسائی میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو حیات اور علم کی نعمت عطا فرمائی ہے، اس میں نیند ہے، بھوک ہے، پیاس کی آفت بھی رکھی ہوئی ہے۔ سو اس شخص پر بڑا افسوس ہے جس نے اپنی ساری زندگی یا زندگی کا بیشتر حصہ سونے، کھانے، پینے اور جماع کی فانی لذتوں میں بسر کر دیا، اور ان فانی لذتوں کو کم کر کے رات اور دن کے کچھ اوقات کو عبادت کی باقی رہنے والی لذتوں میں صرف نہیں کیا۔ تو رات کی نیند کو ترک کر کے اس وقت کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں، اس وقت کو نماز میں، قیام کرنے میں صرف کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے۔ اگر وہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتا ہے تو یہ سب سے بڑی زندگی کی ناکامی ہے کہ اس نے اپنی زندگی کو صرف کھانے، پینے، سونے، جماع کرنے اور ایسی ہی لذتوں کے لیے رکھ لیا، سوچ لیا کہ میری زندگی بس یہی ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ تو اس کی جو مثال ہے، ہمیں اگر ہم لکھیں، دلیل لیں، تو سورہ زاریات کی آیت 15 سے 18 تک آتا ہے، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک متقی لوگ جنتوں اور چشموں میں ہوں گے، آخذین ما آتاہم ربہم، وہ ان نعمتوں کو لے رہے ہوں گے جو ان کے رب نے انہیں عطا فرمائی ہیں، انہم کانوا قبل ذالک محسنین، وہ اس سے پہلے دنیا میں نیکی کرنے والے تھے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ رات کو بہت کم سویا کرتے تھے، وبالاسحار ہم یستغفرون، اور رات کے آخری حصے میں بوقت سحر استغفار کیا کرتے تھے۔
اور ایک مقام پر اور اللہ تعالیٰ نے نیک مسلمانوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا، سورہ سجدہ کی آیت نمبر 16 ہے، تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا ومما رزقناہم ينفقون۔ ان کی کروٹیں ان کے بستروں سے الگ رہتی ہیں، وہ اپنے رب کی خوف اور امید کے ساتھ عبادت کرتے ہیں، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ ہماری راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھا، میں سفر کرتے ہوئے آپ کے بہت قریب ہو گیا، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے اور مجھ کو دوزخ سے دور کر دے۔ تو آپ نے فرمایا تم نے مجھ سے بہت عظیم چیز کے متعلق سوال کیا ہے، اور یہ چیز اسی پر آسان ہوگی جس کے لیے اللہ اس کو آسان کر دے۔ تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ، نماز قائم رکھو، زکوٰۃ ادا کرتے رہو، رمضان کے روزے رکھو، بیت اللہ کا حج کرو۔ پھر فرمایا کیا میں تم کو خیر کے دروازوں کی رہنمائی نہ کروں؟ روزہ ڈھال ہے، صدقہ اس طرف گناہوں کو مٹا دیتا ہے جس طرح پانی آگ کو بجھا دیتا ہے، اور آدھی رات کو اٹھ کر آدمی کا نماز پڑھنا۔ پھر آپ نے یہ آیا مبارکہ تلاوت کی، سورہ سجدہ کی آیت 16، تتجافا جنوبہم عن المضاجع۔ پھر فرمایا کیا تم کو تمام کاموں کے سردار اور ستون اور ان کے بلند کوہان کی خبر نہ دوں؟ میں نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے تمام کاموں کے سردار، ستون اور بلند کوہان کی خبر دیں۔ آپ نے فرمایا تمام کاموں کا سردار اسلام ہے، اس کا ستون نماز ہے، اس کی کوہان کی بلندی جہاد ہے۔ پھر فرمایا کہ تم کو اس چیز کی خبر نہ دوں جس پر ان تمام چیزوں کا دار و مدار ہے؟ میں نے عرض کیا کیوں نہیں یا نبی اللہ؟ آپ نے اپنی زبان کو پکڑ کر فرمایا اس کو قابو میں رکھو۔ میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، ہم جو کچھ باتیں کرتے ہیں کیا ان میں ہماری گرفت کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا اے معاذ، تم پر تمہاری ماں روئے، جو چیز لوگوں کو دوزخ میں منہ کے بل یا نتنوں کے بل گرائے گی وہ ان کی زبانوں کی کاٹی ہوئی فصل ہی تو ہے۔ سنن ترمذی، مصنف عبد الرزاق، یہ تمام سنن ابن ماجہ، معجم الکبیر، ان تمام کتب حدیث میں یہ حدیث مبارکہ جو میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہے اس کو رقم کیا گیا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، میں نے اس حدیث کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ اس میں یہ صریح ہے کہ آدھی رات کو اٹھ کر عبادت کرنا دوزخ کی آگ کو ٹھنڈی ہونے کا سبب ہے، اور رات کو اٹھ کر عبادت کرنے کی فضیلت میں حدیث مبارکہ سے ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب رات کا پہلا تہائی حصہ گزر جاتا ہے تو ہر رات اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا کی طرف اپنی شان کے مطابق نازل ہوتا ہے، فرماتا ہے میں بادشاہ ہوں، کوئی ہے جو مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا قبول کروں، کوئی ہے جو مجھ سے سوال کرے میں اسے عطا کروں، کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کرے میں اس کو بخش دوں۔ پھر اللہ تعالیٰ یوں ہی صدا لگاتا رہتا ہے حتیٰ کہ فجر روشن ہو جاتی ہے۔ سنن ترمذی، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، سنن ابن ماجہ، مسند احمد میں یہ حدیث مبارکہ رقم کی گئی ہے جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، ہمیں اپنی راتوں کا اندازہ کرنا چاہیے کہ ہماری راتیں کیسے گزرتی ہیں۔ راتوں کو ہم جاگ رہے ہوتے ہیں، بازاروں میں گھوم رہے ہوتے ہیں، یہ ٹرینڈ بن گیا ہوا ہے، راتوں کو بازار بھرے ہوئے ہوتے ہیں، لوگ گھوم گھما رہے ہوتے ہیں، گھر میں اگر بیٹھے ہوئے تو فونوں پہ لگے ہوئے ہیں، بے جا وقت ضائع کر رہے ہیں، ٹک ٹاک دیکھ رہے ہیں اور ادر جو بھی ان کی یعنی کہ ہوتی ہیں پسند کی چیزیں وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ نہیں کرتے کہ شاید پتہ نہیں یہ رات ہماری آخری ہے، کل کی رات ہماری قبر میں آ جائے۔ اگر انسان کو یہ خیال پیدا ہو جائے تو اپنی ہر رات اور ہر دن کو اللہ تعالیٰ کی یاد میں گزارے۔ تو لہٰذا ہمیں رات کو اگر ہم جاگ رہے ہیں تو ہمیں نفلوں کا، نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے، قیام اللیل ادا کرنا چاہیے، تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے۔ کچھ دیر کے لیے 2 نفل سے سٹارٹ کیجئے، 2 نفل پڑھ کے لازمی سوئیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 8 پڑھ لیں، یہ آپ کے اوپر ہے، آپ پڑھے صحیح، اللہ کی طرف بڑھے صحیح۔ جب آپ 2 نفل کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کا 4 پڑھنے کو دل کرے گا، جب آپ 4 کے عادی ہو جائیں گے تو آپ کا اور زیادہ پڑھنے کو دل کرے گا۔ آپ اللہ پاک کا ذکر کریں، نبی کریم پر درود پاک پڑھیں، بچوں کو جمع کر کے بچوں کو اپنے ساتھ بٹھائیں، بچوں کی چیزوں کا عادی بنائیں۔ بچے کھیل کود کر رہے ہوتے ہیں، مائیں موبائلوں میں لگی ہوتی ہیں، رات گزار دیتی ہیں، جب تہائی رات آتی ہے جس وقت کی فضیلت بیان کی گئی ہے اس وقت ہم جا کے سو جاتی ہیں، تو یہ عمل بہت ہی برا عمل ہے۔